saya be an desele bi segi ala ma ba yin nganga ketaw wala ni ala e bunya de anka dine tokola anganga bunya segi ala ma o dine tokola kuma be fora fo itna fo ble ne fe mi ma fo mais ne ko ngon tipma o ko ngapma mais ne ko mbipma ne be kuma kanyere yini bi mo ko tonyo bi mo ko sengena bi jamana yere dekuna jamana dekuna de jamana dekuna mo ko tonyo na mo ko kamana gana ola nan sigira ko dla adla chogo nyana ala ka usara parce que dla chogo follow me na yo fo fama o ka ke ladiriye katli o ko fe fana ay min fo ka fo ani fama o bi kuma o damate o fo fama o ka dayele ama o bi jolo o ti soroli o chen ka nga fo o chen ka nga fo ola ala ye dine togo da anka ka fanga togo di oluma mais u yere kaga nga do fanga tse ka ta nini mogo mapuma o fanga tse ka ta fieu nini ka jamana dew maje ka puma de ku mumbe u ka se ka fuye u ka lafia chen de hasbunallahu wa ni'mal wakeel o de la ne afo ngu ka ke ne ka do buye netna o yene nali wajibiya ko ne president chen de do mais ne tiga ka kuma ni au conseil togoye ble tiga ka kuma ni jekulu togoye ble ne ka kuma ni yere ati ma wore engagé Hydraco mona me fe ka min fo Mali fanga yere de ku min bi jamana kono bi minu mbora ku ka nisongo ya yira ni mugo dekuna sira do ka na di mai bi ka dekun bo sira mi fe Hydra ola an bolo ne Hydra bolo ne ti mashi jalaki ku ibora ki ka hake nyini mais ne ba fo a nyini chogo nyumana ikana na hake wore perdi fe Hydra ola mimbembi bengara minka ambe kanyoyi anga hakilla bi fanga ka boui président kata ne ma do no ye ni solution ye mi bi fanga ka dade yela ni mo ka puma mais on sigi l'intérêt ne mbiga ka puma o masigi de au conseil masigi on masigi dina tola mo minu ku tonyona élection ina u yere bolo ku namarala ne ma fu namarala halibi u ku namarala di bonu namarala obi nyini jinyama jole jumena anyo de nyini fanga fe ayo nyenyini ni mo ko ne tonyona aya wele ka sigi aka do atonyona wal mama to mais ambi balmina anya itasuma anyere ka quartier la tasuma de bi goudron fambe fe machine segata ani ko niemu ye ya nyefo anyi kwa fora ko do ku tonyona ni ko ha comme politique ko no ala de ne chere ne ta afo nyedo nyemma ki wele anwo maki ni ejume maki sorla ka nyefo anwo bi politique mo don akwa bi do na ngo bo wele ukana tasuma jeni ukana chenike uwele ukasabali anga leje mimike ambo la dro yana lere ka wele ke mo fla nana ne fi nu ka papier ko Hydra on de gaina Antonio na papier fle Hydra ne ko adiara ni mo me anana yira mina fama tede ne ti fama yi anana na dina de tokola o kuma na ay papier nunu nduma mi wuli ka se fama uma na soro la Antonio ne do ka bla ka hake ko moti nana yibaro nana kai nana c'est-à-dire anyere ka bomo ko komini mo tonyo na yoro sigaso abe anyini ko be o conseil ya anyu re soya mais uye bunye dmen danka soro bora ne fe ube o ga itara mbi mifo ka soro jo anji ki koroka ni demarche damne anti jamfa fiu ambi ko fe
Fois ka ban. Ni ko bon aya yini fama o fe irijan an bi fe kuyi. Alors ani jamana kuntigi ye nyoy. Anyi wuli bali foy. An go tonyoli do be na soro lu tonyona. O re man jamana ma. Hal ni ma se ka puma alabe. Hal ni ma se ka puma alabe. Anti ya gwazan o. Se do de ambla ya o se nyebana ajambana. Iso na imaso. Alors, we are iraka for kuru min kumana kuma bi dan. Ango ni kuma dana e wallet seka dan. Wallet seka dan. Ango anya nyi nu fe. Mo otonyone aw de fama o na onu kuma na obse ku dusuda. Abse ka laje ko embi dila chukomna. Alors, ami premier ministre foya bubu akobo ko ni ala sona obi jekulu do labe ka mo tonyo ne were so. Alors we are jekulu labe nkera we are foanye ko minu tonyo na angu blakata maki hankle tarado une maki dara nyonga kata premier ministre femo minu ngu tonyo na election bona mi fe ka fo an sigilente mais aita telela aita radio la o côté o an mi fe ka adlade jiji goro jamana kasu Haidara ana tigi utege bi nyombolo hali suro ikoro u benana u ko Haidara anti javade ambi tuiko fika dese ngoni ala sonanti dese abani la gol metri utakarate u kan ni ngeleya intede geleya mi intemena anu yesigi ko dama minge nere kaso ani nere wulla kaso mo ka barakero la shen hakemina ani nenu kelengele nyoye mina ani nu jama ye nyoye mina akata shen tanyi Haidara mais neti la gol deble gouvernement netu drome kele mode fo mitma ka woso ninde ne ma fo ne ma fama ka wot ne mo fo mo shi ne ma fo ne ma fama ne ko kamna la kandade ne ka deli masuma o ma mototia uka mobili tene bolo wanti shi ukaso kamne ala kanda hali meri do manyine kwa itwanga 1 metre de Haidara maduko kolola nebe woso ni nindi e president de la république yininga na de la kan nega so de Haidara ma amake ambi girini toro mina an faso kama do ulu kamate billahi al-ali al-azim an ganyani an faso kama akabaski de vumi mbakono dora kana faraka anga chesiri yenini nyote nini fanga in kama do billahi minu mbora ukumine sorunye neka hake be boshira na jamana enkono ya me otambali kan fasodla leidu tarane kenaka je benyana Haidara ambe kana yoro dirima akerawa abeba kalama nye yoro soro alaka jonye yoro dia Haidara ni fama o mase na ni mene ngo fama o ma au desera ka yoro ne ma me ala ya dia o mana ya ke titiri o mase ko fana ke ne ministry wele ngo me ne munge jamana nade akwa Haidara ni warbi bolo in ka yoro titiri la ngo joldo ko million kemani bidu ne afunga kalande billahi dugumaje unana million kemani bidu ne ma shufe dugu jera nyaadi ministry ma uyene ka yoro ke titri na ngwa mi jamana kwa mi puma jamana na ambi puma amfaso de yi anti puma gouvernement yi a photo de flemi korola na ni mi galo ya lo ka boka demansi mbindadi fonga santi ala ko aywa oni la gol metru ambo boli la hali bi an fle biere mina biere an karamo ni ndogoke Traoré anaka mo la gol koina an la ka jode fo la koli de kake fon fembi ke ka kake de mais utara fama u fe bi we ke baro min fanye abema wala ngani sokadi aha mana c'est-à-dire on ti fama talife on ta talife de
pour que anga jamana ka suma nga fo tien fana ka fo fangai no maseka ke jamana mina o fana titanye de ni fanga filila o ka filika yigula wa o ka son fili ou corriger les même c'est qu'à corriger wa ala enfler 600 mina abi kelem na demse on nga kala ou ka to demse on nga ta école la ou ka to la koni ka wuli mogo ka kala anga kele follow flana minungu tonyona debite kula ambolo binyombolo ukadana ya banga ukuti bwango fe opumana fama ukolu ka konyenyi ni munganga ke ero sécurité kokoni ambe de bala bulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ambe be ala de bulu ambe be ala bulu surasi ko ina ne afo jamana fama we ni wori mimbe de aya bedo soro dashula aya beduma imana mambi sunongo fanga kibaru nyuma me kaboy akafo surasu uye ninge no kera dro ambe bisunongo mena fora kodo kera surasula amba dogo kungele ke be ni sokaku ben sokaku me anye wele daw ka fama de me anyere bulula ngolo madi makede ne be woso ni nindi ne ngansaru wele anga surasu de me bi anye ambi million bi woro ani million shaking de la ansara ka mindi anga surasuma ani surasiki andu woso no de ka ansaru wele misra ka bu bolobi ka surasi minun saraku musoto minun saraku deunto surasi yeru ne aidara ninga kalandiu ambi million bi woro ani million shekina bi malikono ya 68 million ka di surasuma ani surasi minun sara musoma alors na nga ka ke an yɛrɛ bi ka kɛ di alors fo gouvernement fana ne kun bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a ye min fɔ an bɛn'o kan ko tiɲɛ don mais wulibali ye min ye fo gouvernement fana k'a jɔ sen de yɛlɛma a k'a yɛlɛma mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw tɔɔrɔla ne de minnu marchera ko n'a cogo de ɲɔtɛ u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ bilahi o kumene soru nye ni ma to yona jamana ngono ya ne aidara do mais ne tato alama pour que an faso kasuma faso yinyara mine do seku mine ne do kata korofe o mine ne do tlebe bi ka kan minanse yoro ningele mimbe na mga kanina clear no fona chorna ala de bado abilaba chikomna anga kuma yinindi anga kuma anga fo ambale mawe ko anga sabali anga kuma ke ka la ko mana gele ya chugo kuma de ba abi labani kuma de sigi ka kuma akera atike ko nyenao atike ko chenao foi tadla ne sigi ka kuma te amba mbale mo wele ni ala toy ko wele ni an faso toy anga sigi ka kuma bla fembenye no kera nala ya ndeme jamana mbi lafia ngane ka kuma bi laba mina chen ka fo fa mawe haidra o ka siradi na foro nye dine nyemgo o ka bonya do da nyere kan boye nene ko boye fama obo do ka war kote ko geleru bolo nere yu ndeme haidra aha o ti ko do golo yu bani fon fen geleru bolo nere yu ndeme haidra nyu deme do atoye di anga wajuli kala do kumia abanana nya takata do trosula ma place soro antala katana e ponje docteur bebola haidra ngwana na ankara ngode shekne aya la jaka dawro dama billahi asara mobli kono ko place ma soro yoroshi o do ne nga kalande onwele aya jija ni gouvernement de sera ngu deme ay tokotoro ay nani wori angala ka sojo tile dama do unana ni milliard kile ani doni ko bina dinema ngono unyana ko misiri ko dedo ne ko ala ka so ngwala ka so e misiri dokotoro so de fanda umbi furake edi au babo fi sabilillah ay ta dokotoro sojo shekne ka salide kama shekne gindo ne dusura kan kalande onwele a dokotoro sojo le fleni onyona tani kele mba ombolo bi mali kono ya docteur so tani kele ansaru togola alors anga barake kumate o barade du o de la nyafo mbarake nyoye ngwa akana to ne kapuma na ko ngapuma fo aka to ngapuma haidra aha
nya fu ngo u kane sembo kuma na ne to ke mana kuma Traoré mana kuma yoro ne bi wasa aha aywa kuma na nyana kuma na ambi minyini sisa vraiment anga tege di nyogoma amin anga sabali anga nyogomena anga faso joro anga laje mali mbi suma chogomena geleya ban fe anga na geleya foi faraka mo sengena ni ala sona la kol karam go kalabike ay kalambike ni ala sona mo go tonyole minu fana be atonyo ko nyebi nyini nete fama ide parce que na nyema nyini nu uku bi bo ni otigi uku bi bo ne rebi faruko anti boko ko fama kata de me ambi boko ansengena sa aha kumana amba ala deli sebe ala mi anga jamana ala ka suma ala ka baski ala ka here do akono ala ka boshi fitna mo ala ka do anuche jamana bi fitna kono korom minena tlebi minena fambe minena kumana anga laje anga puma fama wa ay dayele minungu mason ayu nyininga mumbe anu kasiki min kaka okake min manga okabwala nene fo président de la république ngwa mon président anti politique ko nyedo mais anye mo o mara haydara min fuye misikili kana to jamana ka bara ni misikili nimi ya misikili jira o de tabilaje ni jamana tarati ni misikili bora dongo do mimi kulubo o tseka sako ibi yere nyafoy alors mais ambo de yo misikili tigu de tabilaje misikili te ma mana malikono ya mama gotila mais ça c'est grave mana alaka ambe sababu alaka here kan salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh